inafanyika sasa. Kuna vita kubwa sasa hivi inaendelea, vita kubwa sana inaendelea sasa hivi, kwa sababu kuna mvutano mkubwa na waweza nikausikia, lakini Yesu anamiliki, Yesu anatawala, Yesu anatawala. Watu waliochukuliwa roho zao, watu waliochukuliwa lazima wakombolewe leo. Toka, anza kupiga hatua kuliko, anza kupiga hatua. Nimeshavunja hilo kongwa, nimeshavunja. Anza kupiga hatua, anza kupiga hatua. Na mali zako lazima utoke na mali, na mali zako kwa jina la Yesu, utoke na hatima yako, 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 uje na hatima yako, uje na hatima yako, uje na hatima yako, njoo na hatima yako, njoo na hatima yako, njoo na hatima yako, njoo